नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आसियान देशाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्तपणान आसियान भारत संबंदांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन काल सिचेल्साचे नवे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी हांच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज मुंबयत इंडिया मॅरीटायम वीक IMW 2025चे उक्तावण करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज बेल्जियमाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर सिचेल्सांत पावतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आसियान देशाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्तपणान आसियान भारत संबंदांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो आनी व्यापक रणनीती भागीदारी घटमूट करपा खातीर उपक्रमांचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात आशियाई एकचार, आशियाई केंद्रताय आनी भारत पॅसिफीक विशीं आशियाई उद्दिश्टाची भारताचो तेंको दिल्ल्याचें सांगलें. आसियान कम्युनिटी व्हिजन 2045 आपणावपा खातीर तांणी आशियाई तोखणाय केली. आसियान भारत FTAचो सुरवातीचो नियाळ आमच्या लोकांच्या फायद्या खातीर आनी आमच्या संबंदांच्या पुराय अर्थीक क्षमता स्पश्ट करून प्रादेशीक सहकार्याक सशक्त करूंक शकता हाचेर तांणी भर दिलो. संवसारीक शांतताय आनी सुरक्षे खातीर आतंकवाद हें गंभीर आव्हान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें आनी आतंकवादाचे आड झुजपाक एकचाराचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मार्गदर्शना वेळार आसियान भारत व्यापक रणनीती भागीदारी 2026-2030 चालीक लावपा खातीर आशियाई भारत कृती येवजण चालीक लावपाक विस्तारीत आदार जाहीर केलो. तशेंच सुरक्षीत दर्यावेल्या वातावरणा खातीर दुसरी आसियान भारत संरक्षण मंत्र्यांची बसकेचो प्रस्ताव तांणी मांडलो. प्रधानमंत्र्यांनी आशियाई वीज ग्रीड उपक्रमाक आदार दिवपा खातीर नवीकरणीय उर्जेच्या मळार 400 वेवसायिकांक प्रशिक्षण दिवपाची घोशणा केली. शेजाऱ्यांतल्या संकश्टाच्या वेळार भारत पयलो प्रतिसाद दिवपी म्हणून आपली भुमिका चालू दवरतलो आनी मानवतावादी मजत आनी आपत्ती मदत हातूंत सहकार्य आनीक घटमूट करतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलें. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताच्या 150व्या वर्साच्या वर्धापन दिसा खातीर देशभरांत उत्सव जातले. काल आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळीच्या मार्गदर्शनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 7 नोव्हेंबराक राष्ट्रगिताच्या रचनेक 150 वर्सां पुराय जातली अशें सांगलें. वंदे मातरम 150 वर्सां आदीं रचिल्ली आनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टगोर हांणी पयलेच खेपे 1896 वर्सा गायिल्लें. वंदे मातरमाचे 150वें वर्स यादस्तीक करपाक लोकांक आवाहन करून प्रधानमंत्र्यांनी फुडल्या दिसांनी देशांत वंदे मातरम संबंदीत जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें सांगलें. वंदे मातरम हें बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी रचिल्लें. शेकड्यांनी वर्सां गुलामगिरींतल्यान दुबळो जाल्ल्या भारताक नवी जीण आयली. रोखडेच राजकीय वावुरपी आनी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यां मदीं तें मोर्चा गीत म्हणून लोकप्रिय जालें. ह्या गिताचेर तशेंच आनंदमत ह्या गिताचेर ब्रिटीश राजवटीन बंदखणीची धमकी दिवन बंदी घाली. 24 जानेवारी 1950 दिसा आदले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांणी संविधान सभेन वंदे मातरमाक समान दर्जो दिवपाचो घोशणा केली. 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं. 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था. वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है. वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा. सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती 31 ऑक्टोबराक मनयतले. दर वर्सा गुजरातांतल्या एकता नगरांतल्या एकता पुतळ्या लागसार ह्या निमतान खाशेले सुवाळे घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सरदार पटेलांचो 150वो जल्मदीस हो पुराय देशा खातीर एक खाशेलो प्रसंग आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. सरदार पटेल हे आर्विल्ल्या काळांतले एक व्हड नायक आनी तांच्या उंचेल्या व्यक्तिमत्वान जायते गूण आस्पावतात अशें तांणी मुखार सांगलें. सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो. एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए. एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी. ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
काल उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन सिचेल्साचे नवे राष्ट्रपती डॉक्टर पॅट्रिक हर्मिनींच्या सोपूतविधीक सुवाळ्याक हाजीर रावले. 2 दिसांच्या सिचेल्स भेटीचेर तांणी मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलम हांची सिचेल्सांत भेट घेतली. ह्या बसकेंत तांणी दोनूय देशांमदल्या इतिहासान आनी संस्कृतायेन रुचिल्ल्या घटमूट बंधनांचेर विचार केलो. भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाचो मार्गदर्शनही तांणी केलें. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सिचेल्सांत रावपी भारतीय लोकांकूय मार्गदर्शन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनाचेरूय तांणी भर दिलो. मुक्त आनी सुरक्षीत हिंद महासागर सुनिश्चित करपा खातीर भारताची वांटून घेतिल्ली वचनबद्धताय हो उपक्रम दाखयता अशें तांणी सांगलें. तांणी सिचेल्साच्या लोकांक राष्ट्राचो आदार दिल्ल्याचेर भर दिलो आनी दोनूय राष्ट्रां मदल्या टिकपी भागीदारीची जाणीव करून दिली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज मुंबयत इंडिया मॅरीटायम वीक IMW 2025 उक्तावण करतले. बंदर, जहाज आनी उदकामार्ग मंत्रालयान इंडियन पोर्ट्स असोसिएशनाच्या भागीदारीन आयोजीत केल्ल्या 5 दिसांच्या कार्यावळीन शाश्वत दर्यावेली वाड, वेपार विस्तार आनी निळी अर्थवेवस्थेची उदरगत करपा खातीर भारताची मोख मांडली. ह्या कार्यावळीन दर्यावेल्या उद्देगांतले फुडारी, धोरण निर्माते, गुंतवणूकदार, नवनिर्माण करपी आनी भारत आनी परदेशांतले भागधारक वांटो घेतले. भारत दर्यावेल्या सप्तकांत 2025 वर्सा प्रदर्शनां, पॅनल चर्चा आनी परस्पर संवादात्मक सत्रां आसतलीं, जातूंत बंदरां, जहाज येरादारी, रसद आनी दर्यावेल्या तंत्रगिन्यानांतल्या संदींचेर भर दितले. भारताची सुवात घटमूट आनी पुराय क्षेत्रांत सहकार्य, नवनिर्माण आनी धोरण संवादाक चालना दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. घरमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजराताचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी हांचे वांगडा आसतले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी बंदरां, जहाज, येरादारी आनी उदकामार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर आयज वांटो घेवपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरेस्तारा खासा पूर्ण अधिवेशनांत उलोवपाचे आसात. भारत दर्यावेल्या सप्तकाच्या कार्यावळी उपरांत केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबयच्या माझागोन गोदींत अत्याधुनीक दर्यान नुस्तेमारी जहाजां वांटून दितले. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहन हाजीर आसतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज बेल्जियमाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर ब्रुसेल्साक पावतले. युरोपीय संघाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आनी वेपारा खातीर युरोपीय आयुक्त मारोस सेफकोविच हांचे कडेन उंचेल्या पावंड्यावेली चर्चा करतले. भारत EU मुक्त वेपार करार चालू आशिल्ल्या वाटाघाटींतल्या म्हत्वाच्या पावंड्यार ही भेट जाल्या. दोनूय वटांनी व्यापक, समतोल आनी परस्पर फायदेशीर वेपार करार करपाचे यत्न खर केल्यात. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक जाल्ल्या 14व्या फेरयेंत वाटाघाटींतल्या निर्माण जाल्ले गतीचेर मंत्रिमंडळाच्या भेटीचो हेतू रणनिती दिका आनी राजकी चालना दिवपाचो आसा. प्रस्तावित मुक्त वेपार कराराच्या मुखेल वाठारांचो आस्पाव करपाची अपेक्षा आसा. तातूंत बाजारपेठेंत प्रवेश, बिगर दरवाड उपाय आनी नियामक सहकार्य हांचो आस्पाव जाता. आंतरराष्ट्रीय सौर युती विधानसभेचें 8वें अधिवेशन आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत सुरू जातलें. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत 124 देश वांटो घेतले आनी संवसारभरांतले 40 वयर मंत्री ह्या अधिवेशनाक हाजीर आसतले. ही कार्यावळ जागतीक समाजाक एकठांय हाडून सहकार्याक चालना दितली आनी उजवाड आनी शाश्वत फुडारा खातीर सौर आपणावपाक गती दितली. बंगालच्या आग्नेय खाडीचेर आनी ताच्या लागसारच्या नैऋत्य बंगाल खाडीचेर खोल उणाव चड वाडून चक्रीवादळांत रुपांतरीत जाल्ल्याचें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां. खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण मंगळारा सकाळीं मेरेन ही परिस्थिती आनीक खर जावन खर चक्रीवादळ जावपाक लागला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 24 वरांत ते परतून खर जावन उदेंत ते मध्य अरबी दर्यावेल्यान ईशान्येक वचपाची शक्यताय आसा. बायलांच्या ICC संवसारीक कप क्रिकेट सर्तींत काल भारत आनी बांगलादेश पंगडा मदलो निमणो सांखळी फेरयेंतलो खेळ पावसाक लागून रद्द जालो. पावसाक लागून हो खेळ 27 षटकांचोच केलो. पयली फलंदाजी करतना बांगलादेश पंगडान 9 बाद 119 धांवड्यो केल्यो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आसियान देशाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्तपणान आसियान भारत संबंदांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन काल सिचेल्साचे नवे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज मुंबयत इंडिया मॅरीटायम वीक 2025 उक्तावण करतले.
केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज बेल्जियमाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर सिचल्सांत पावतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.